kami adalah sebagai pengacara majlis pada hari ini. Bagi memberkati majlis pada hari ini, dijemput saudara Arif Faisal bin Miswan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis. Kita mulakan bacaan doa kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Ya Allah, Engkau cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis webinar kami pada hari ini. Berkatilah ia dari awal sehingga ke akhir majlis ini. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu juga kami serah segala urusan kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakabkan ucapan terima kasih kepada saudara Arif Faisal bin Miswan atas bacaan doa sebentar tadi. Sudilah Tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Dengan ini, majlis menjemput saudari Mirhana Insyirah binti Ahmad Bastamam selaku ketua program untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis pada hari ini, Hasha dan Alif. Okay. Maaf ya, sekejap. Hello. Selamat datang. Selamat datang. Encik Zam Zam. Yeah, welcome. See you. Yeah. Selamat datang Encik Zam Zam. Ni Puan Izwani ni. Kita ada buat pembukaan sedikit Encik Zam Zam ya. Okay, ni apa, saya perkenalkan pada anda semua, Encik Zam Zam adalah kita punya main speaker pada hari ni lah. Speaker utama kita. Okay, Encik Zam Zam izinkan kami untuk membuka majlis ya. Sekarang kita tengah. No problem, no problem. Okay, terima kasih. Okay. Okay. Yang berusaha Encik Muhammad Daim bin Darsen, penyelaras program HM111. Yang dihormati Puan Nur Itisam binti Abdul Karim, penyelaras pengurus utama program HM111. Tidak ketinggalan juga kepada Madam Izwani binti Azmi sebagai penasihat program. Saya dengan berbesar hati ingin mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan buat Encik Zam Zam yang sudi menerima untuk bekerjasama dan berkongsi pengalaman beliau sepanjang berkecimpung dalam industri pelancongan. Tidak lupa juga Madam Silverina daripada YTN Sabah yang sanggup meluangkan masa bersama kami untuk berkongsi ilmu di dalam majlis yang serba sederhana ini. Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan para pensyarah yang turut sama hadir bagi menyokong dan memeriahkan majlis kami. Saya adalah Mirhana Insyirah binti Ahmad Bastamam, merupakan ketua projek bagi dua industri webinar program pada pagi ini. Untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian,
Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk mencapai sasaran objektif subjektif planning and guiding, iaitu menjalankan satu program di atas talian yang berkonsepkan tour guiding. Okay. So, jadi program ini secara tidak langsung dapat menambah pengetahuan rakan-rakan tentang pengalaman seorang pemandu pelancong yang dikongsikan oleh Encik Zam Zam sendiri, selaku orang yang telah menelan asam garam sepanjang kerjaya beliau di dalam industri ini. Yang paling istimewanya, program pada pagi ini adalah hasil kolaborasi bersama UiTM Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Sekaligus dapat merapatkan hubungan silaturahim sesama kampus cawangan yang terlibat. InsyaAllah dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, mungkin pihak kami pula yang akan menyertai program yang dikendalikan oleh kampus cawangan lain pada masa akan datang. Okay. Harapan saya agar webinar tour guiding program ini berjalan dengan lancar dan cemerlang tanpa sebarang cacat cela, insyaAllah. Akhir kata, ribuan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas MHM 114A merangkap ahli jawatan kuasa yang telah bersama-sama mengendalikan program ini dengan jayanya. Kerana tanpa bantuan rakan-rakan saya tidak dapat menjalankan program ini dengan jayanya. Okay, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Hope you guys enjoy. Terima kasih diucapkan kepada saudari Mirhana di atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan montaj ringkas bagi tour industri webinar program. Dipersilakan. Oh, ni masa saya dekat Jepun dulu ya? Tokyo. Berumur 69 tahun, sudah berkahwin dan tinggal di Melaka. Ceramah kita pada hari ini bukan calang-calang orangnya. Beliau berpengalaman selama 39 tahun di dalam bidang tour guiding dari tahun 1981 sehingga 2020. Beliau juga telah menjejakkan kaki di kebanyakan negara di sekeliling dunia. Wah ayam nampak di kaki, wah manusia hanya Tuhan yang tahu. Pada 14 Disember 2001, beliau berjaya membuka agensi pelancongannya sendiri iaitu Kirana Holidays dan sudah beroperasi selama 19 tahun. Pada 2015, Encik Zam Zam dianugerahkan pingat jasa kebaktian. Beberapa tahun kemudian, beliau dilantik sebagai pengurusi Persatuan Pemandu Pelancong selama 9 tahun dan akhirnya bersara pada September 2020. Hadirin sekalian, majlis dengan ini diteruskan lagi dengan saat-saat yang dinantikan program pada hari ini. Dengan ini, saya menjemput Encik Zam Zam Bin Kasim bagi menyampaikan ceramah pada pagi ini. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang saya kenal dan tak kenal, ya. Saya cakap santai-santai je lah. Cakap santai-santai je. Boleh Encik Zam, boleh. Alhamdulillah ya. Okey. I ni sebenarnya, ya tadi ada sikit-sikit I punya biodata dia orang kasih. Yes, true. I'm very lucky. Kata I ni born in Malacca, grow in Malacca, apa semua jadikan. I just very lucky. As a person, as a human being, I'm very lucky because whatever in my profession, yang apa yang buat, apa ni kebetulan macam satu inilah bernasib baik. Kerana if I'm orang Pahang, if I'm orang Johor, if I'm orang Utara, Kelantan, ini itu ada tempat lah, tempat-tempat yang menarik,
place of interest. Tapi I kat Melaka berbeza sikit. If some of our friends nak datang apa, mesti nak ada benda kan, bahan-bahan yang nak tunjukkan pada dia orang, history apa semua tu. Just I balik semula itu tak terjauh. I dah berumah tangga, ada cucu 4 orang. Sekarang ni COVID ni I duduk rumah tak ada buat apa ya. Tapi I masihlah ni I kat office ni kat office. Jadi itulah kerja saya selama ni. Bila habis sekolah tahun 69 dulu, saya tak lanjutkan pelajaran saya after form 5. I pergi kerja hotel KL, lepas kerja hotel 3-4 tahun. Di masa tu I tengah fikirkan apa jurusan nak ambil. Tapi I punya cadangan tu I ambil each department, ambil apa nama waiter, room service, linen keeper, reception, night auditor. In my mind, I nak fikirkan I want to be somebody in hotel line. So I went and all that basic I ada, senang sikit lah because you are in hotel line. Tapi I tak tahu macam mana I boleh pindah ke travel agent. So bila I kerja dengan travel agent, masa tu I kerja dengan travel agent dekat Melaka, si banyak orang Australian, New Zealanders, British. So, maksudnya I can speak English I pun sekolah bahasa Inggeris, that's not problem. Tapi nak guiding tak ada experience. So, my company hantar I pergi kursus. Jam tu we call TDC tau. TDC Tourism Board. Masa tu 40 tahun dulu just RM250 saja untuk bayar kursus. Now antara 6 ke 7 ribu. Apa bezanya kan? Habis I dapat license, then I become a guide. Itu yang mula je lah. Di samping itu, I working dengan travel agent jugalah. That's why basically guiding is one part of my work, and then basically dalam travel agent tu buat package, buat apa, buat airlines, ticketing, semua basically semua I boleh katakan I tahulah. Macam dulu masa I, senang, sekarang semua dah sistem komputer Dulu masa I dalam ini, we have no computer, tak ada komputer. Nak beli tiket kapal terbang ni, kena buat manual. Jam tu, you pun funny. Macam kata nak ke London. From KL ke London berapa ribu kilometer. So 1 kilometer cost 50 cent. Jadi kena kali dengan berapa ribu kilometer tu ke London. Return berapa, apa more. Dan ada low period, high period, peak period, most shoulder. Jadi kena manual. Tapi sekarang you senang, ditekankan bab-bab dah tahu je. Berbeza, banyak berbeza. I ada sijil tu, nak macam mana nak buat calculation, nak pergi macam kata Kuala Lumpur, nak pergi London, nak pergi Stockholm, habis nak balik Copenhagen, itu kira-kira tu buat. Itu satu hal lah. Dan package, itu travel agent lah. Macam mana 5 days 4 night nak pergi Jakarta, 5 days 4 nights nak ke Bangkok ke nak China, apa tu. Basically, I think you all pun ada basic about that. So, itu satu hal. Tapi dan later on, we have a lot of tourists datang ke Malaysia. Especially Japanese and European. Mak Saleh lah. Commonwealth. Dan masa tu, I ada belajar bahasa Jepun juga sikit lah. Tapi basically je lah. Ohayo gozaimasu, arigatou gozaimasen, itu sikit-sikit. Tapi masa tu diorang banyak pakai gadget kat KL, tapi ada kat Melaka. Jadi benda tu terpisah lah. Jadi apa tak ambil lanjut kapal yang Japanese, I ambil English. Sebab basically I pun dah bahasa Inggeris. Jadi I pergi kursus, dan I lulus. Then that's how I become a travel agent, tourist guide. When I become tourist guide tu, mulai I nak pakai limousine. Bawa biasanya retired, silver hair. Silver hair ni mana orangnya dah pencen. Mak Saleh tua yang dah pencen, husband and wife, ada kan ini. Dia lagi Wellington, lagi Sydney, lagi mana, lagi Perth, all these things. Dia datang sini, dia pick up dekat Singapore, pick up dekat airport, and bawa dia ke Cameron Highland, bawa dia ke Penang, bawa dia ke Melaka, then drop dia kat Singapore. This is part of it. Itu saya ringkas ini kan. Dan ada cara-cara lagi macam tapi I belajar jugalah kan. Dan to be a guide ni is very important. You must love
manusia, people. To be a tourist guide, you kena suka manusia. Kalau you tak suka manusia, you got problem. Because manusia ni macam-macam perangai. Macam you bawa satu bas kan. Dalam bas tu ada yang bagus, ada yang baik, ada yang fasih, ada yang tu kan. How you to maintain all these people? Ya, you must be orang yang ada sense of humor, very orang yang ceria, orang yang then have a lot of knowledge. Because if you bring the Mak Saleh ni, dia dah datang, suruh datang dia baca buku. I pernah bawa satu Mak Saleh lagi American New York, dia datang ke Melaka. To my surprise, dia minat antik. Bila kita bawa dekat Jonker Street tu, dia tahu porcelain tu daripada dinasti mana yang colour blue ni, yang ada swan, ada bunga swan, ada bunga apa. Dia tahu from era mana. Sampai tahap tu dia tahu. Itu sebab kita kalau buat masalah ni, don't take for granted. Alah, dia tak pernah datang negara kita, dia tak pernah. No. Dia adakah dia know better than we are. I pernah bawa juga satu masalah, dia study ke Indonesia, dia datang ke Magi, and he know more than myself about perlembagaan negara. Tahu, dia tahu. So that's why kita jangan sangka Mak Saleh bila datang sini, alah, kita cincai-cincai. No. Dan kita pun mesti, jangan kita approach orang tu just sabrono je. I bawa ada group Jepun, tapi couple, it's not banyak. Tapi can speak English. Dia can speak English, tapi dia can speak fluent in bahasa Melayu. Pun ada. These are the things. Tapi I suka cakap then to be a guide ni, dia ada few items. Macam to be macam I ni city guide. Biasa. Mana-mana Malaysia, lakulah. Except Sabah Sarawak. Sabah Sarawak tu ada dia punya license sendiri. Then beside the city guide, we got a nature guide. Nature guide tu dia punya badge tu hijau. Yang betul lah bawa pergi Gunung Ledang, bawa pergi mana, tapi Taman Negara. Apa tempat-tempat yang more nature, yang mana ni orang-orang asli, pergi dekat tempat orang asli. This guide ni dia know better about ni, macam pokok-pokok ni, herba-herba ni, pokok-pokok kayu-kayu yang buat ubat apa, dia know, dia can explain. I dah terlambat dulu, nak dua-dua tapi dah terlambat, sibuk kan. Itu satu hal. Tapi I move on city guide. Bila I bawa group ni for last 40 years, alhamdulillah we can maintain my opinion. I tak pernah confront dengan I punya guest. Dengan I punya guest. So far so good. Tak adalah, because I always, kita be trained to be punctual, trained to be macam kalau di dalam hotel tu, kita as a guide, kau sama-sama dia, kita 15 minit sebelum tu kita dah ada kat lobby, dah tanya dia, dah breakfast, dah apa. So along you kena dengan dia tu berdamping dengan dia, just to make them happy bila datang terus. Dan you must remember, as a guide kat Malaysia, any country in the world lah, you are frontliners ataupun duta ke Malaysia ataupun duta. Itu is very important. Bila orang tu datang ke sini as a frontliner, kalau dia dah tunjukkan kita punya image yang kurang baik, macam itulah, tak bagus kan. So we try our best. We try our best, 100% try best that we as a frontliners to show to the tourists that Malaysia is good. And then another thing is that, for your information, among the guides in the world, Malaysian guides is one of the best. Banyak dapat compliment from other countries. Kita ini macam kita as a guide, kita pakai baju batik, baju batik, all this thing, and very polite. You cannot smoke cigarette depan customers, all this thing. They are the thing, basic thing that you must wear in. And then if you happen to go, tak tahu lah you dah pergi kat Philippines ke, you pergi kat Indonesia ke, if you go to India ke, guide dia very simple, ini tak berapa discipline. Ada rambut panjang, bercocang lah, macam-macam kan. Tapi di Malaysia ni strict jugalah. Kita can complain. We can complain to the enforcement that, guide so and so gini-gini. Guide and so kita boleh complain to our association atau the enforcement.
Dan very important, kita kena bawa badge kita to show that you are influent in bahasa Malaysia, English or Mandarin or Cantonese or bahasa Jepun ke, bahasa apa, bahasa Russian ke, bahasa French ke, Spanish ke, ada tu. Dan undang-undang pun mengingat masa je lah. Macam you pakai badge, you bawa orang Melayu, you have a badge orang Melayu kan. Tapi kalau badge tak status bahasa Malaysia, you bawa orang Malaysia, itu satu kesalahan tau. Very strict, very strict. Then to be a guide ni, kita sekarang kursus 6 bulan lah. Tapi Malang ni sekarang, I masih ingat, sekarang kita the whole Malaysia, kita ada lebih kurang 13,000 lebih orang registered guide. Registered, lebih 13,000 orang. Tetapi yang aktif lah, yang aktif lebih kurang 8,000 lebih. Yang lebih tu dia part time, weekend, holiday, macam ada lebih 3-4 hari kan. Ada macam ni. Kita guide ni tak kira, kita more on apa, the more you do the job, the more you gaji, the more you can get duit lah. Itu je bezanya. You once you pegang the mic, you pegang mic, apa nanti you earn a living. Jadi tu sebabnya kita kena gajin. Kan tu sebab kalau apa ni macam travel agent dia call, Zam, you can do the guiding tak? Baba ni kata, tak boleh lah ini ada. Besok orang tu tak panggil kita lagi. Apa ada je alasan, tapi kalau kita dah ada orang book kita, ada job apa pun, kita cakap dengan dia orang. Tapi memanglah as to be a guide ni kita mesti gajin, mesti one thing you must read a lot surat khabar, paper. Because all the latest information, latest news, all in the paper. Selain daripada buku-buku lah, buku about tourism, buku-buku apa-apa ni. Macam I kalau bawa Mak Saleh kan, atau Mak Saleh. Sometimes I feel I must be, ini juga, I tanya, group lagi banyak Australia. What type of group? Orang-orang retired, orang-orang peserta guru-guru, student. Kita kena tahukan background dia, because these people, we tak tahu apa yang akan ditanya kita. Biasanya dia tanya about culture. Dan dia very interested with culture, because he talk about Western country, Australia, New Zealand, culture dia tak sama macam kita. I kalau bawa dia orang tu ke Ching Hung Ting Temple dekat Melaka, you tahu Ching Hung Ting Temple? Dekat temple yang the oldest in Malaysia lah, maybe 1646. Was with there, very very interesting to go there, a very old temple. Then situ orang ada berdek, situ ada jual paper money, paper itu paper money, credit card lagi pada paper, credit card. You ada apa tu, passport, health bank note. Macam kita funny kan, tapi dia heran. Ada kan dia beli, dia for souvenirs dia beli. Just to show, dia kata, ya mungkin Chinese ada dekat Sydney, dekat San Francisco, tapi mungkin dia tak jumpa masa benda-benda yang jadi dia macam dia kalau kita pergi kat Batu Cave tu kan, bila ada sekali ada taipusem yang dia ambil apa yang cocok badan dia tu kan, dengan besi tu, dia very macam excited tengok tu. Excited tu sebabnya tourism industri kita bila time tourism dia sediakan buses from KL for the Mak Saleh pergi ke Batu Cave just to see this event. Macam tu sekali ya. Dia mungkin back to become a guide. When you be a guide kan, of course tadi kena kursus 6 months and we ada SKM ya. You tahu kan SKM kan. Kita now di compulsory to have a SKM. Then we can, kalau lepas you tak nak jadi guide ke, you nak to be nak jadi tenaga pengajar ke apa, you can. Macam tu. That is compulsory sekarang. Dulu, I was in 1981 tu, I ambil khusus tu kat Johor. Jam tu, all under tourism. Jam tu ada duit banyak. Kita pergi overland ke Melaka, overland ke KL, all free. You just pay RM250. Sekarang orang nak masuk pun susah. Saya cakap tadi kan, ada tempat sampai 7,500, ada tempat sampai 7,000 for 6 months. Itu baru dia punya fees dia. Kalau macam you orang Melaka, kursus tu kat KL, you kena duduk
cari tempat makan, tempat tinggal sendiri, makan sendiri apa, so the cost will be more. The cost will be very expensive. Ni ada things. Jadi kalau to be a guide juga ni, kita one thing good is macam I memang love to be a guide. Just sebab I sampai dah tua macam ni pun, I tak rasa boring. Tak rasa boring. Because you every day anda, you meet people, you jumpa orang, you talk to the people, all these things. Of course lah, when you are, I tell you about the human beings, they have a different character. When you bring the Mak Saleh, they are very punctual. Kau pukul 8, pukul 8. Pukul 9, pukul 9. And kita tak penat. Once, ni for example, I talk about mereka. Pick up dia kat hotel, bawa dia pergi city tour, walking tour, on coach, pergi kat historic area Melaka lah. By 12 o'clock, dia balik. Dia duduk kat swimming pool, dia drink beer, apa, relax lah. Tu kalau orang dah biasa buat Mak Saleh, dia takut nak bawa orang Asian. Sama Asian ni jalan lain tak balik rumah. Sampai matahari terbenam boleh balik. So different. So dia very systematic. Tak penat. Tapi relax. Tapi kalau kita bawa orang Indonesia lain. Keluar daripada hotel tu malam boleh balik. Siapa dia punya jalan lain. Shopping. Itulah kerja dia kan. Yang barang-barang tempat historic area ni not so. Dia ini pergi tapi sekejap lah, okey lah, tak payah nak where to buy this, where to buy this, where to buy this, where to buy. Apa beza? Sama juga dengan Chinese tourists. Chinese tourists ni dia are very what you call it? Begitu juga, very fast. Sometimes I tak bawa, because I cannot speak Mandarin, I tak bawa Chinese tourists. Tapi I pernah ikut dia orang. Very fast. I duduk dalam bus, dia turun pergi makan kat restoran. I belum apa hal, dia dah keluar dari Saukuk. Very fast, dia makan. I think pernah tengok tak orang Chinese makan dalam bowl dengan chopstick kan? Very fast. Itu Chinese meal. That's why one day they can go berapa-berapa tempat. Tapi very fast. Macam tu dia. Berbeza. Dan orang India pun lain sikit. Orang India ni dia take time very tak punctual. Tak punctual. Tu sebab kita kalau buat Indian group, kita okay, if you miss this coach, you miss this is the card. You go to the hotel by taxi. Siapa dia kalau nak tunggu dia kan? Tak boleh jadi. Siapa dia lambat, dia tak on time, tak punctual. Jadi kita on the first, when you are in the bus, the important thing you remind them, you know your hotel, you know this, you know that. So if by certain time you never turns up, you go back to the hotel by your own, by taxi, all this thing. Kalau macam tu, dia terletak dia baru dia tak, sometimes dia ikut jugalah. Tapi ada macam orang Singapura bagus. Singapura dia dah agak modern sikit kan. Whether dia Chinese or Malay ataupun apa-apa lah, orang Singapura dia quite discipline. Kalau kita bawa rombongan tu ke mana-mana, so dia akan inform kita. Kita kata kita sini 1 jam. Habis kalau dia kata, Zam, kalau I lambat ni, by the time ini, you can go. I can go back sendiri ni, macam tu. Tapi kalau macam Indian group, dia tak ada. Dia tak cakap apa-apa. Habis kan tu kita selalukan kita punya cock-up, kita punya timing and tour. Mungkin dalam bas ni, macam satu contoh, kita selalu bawa ship cruise. You know ship cruise. Memang banyak. Kat Melaka ni, one thing lucky is that we have a ship cruise, orang turun sampai 3,000, 4,000 orang. Turun dekat tu Marina tu. Dia turun tu lah. Turun kan dia bercampur kan. Dalam tu ada orang India, ada Mak Saleh, ada mix lah. Chinese, Indonesian, ada tu yang pick up daripada Singapura tu. Masa tu kita got problem. Because karakter orang ni gini, karakter orang ni gini, karakter orang ni. Jadi kita must very, very particular dengan orang. You kena remind dia berkali-kali. Cannot just sekali. Kita must remind dia berkali-kali. You tak lambat, you tinggal, ni sebab the coach kat sini, itu kita punya. Dan kalau kita buat Mak Saleh, kalau dia pick up from the ship tu kan, dia very good. Semua ada bawa kad, macam bas nombor 9, bawa kat bas ada tanda dia, kita ada bawa satu, kita panggil lollipop tu, lollipop.
Kau perasan tak? Itu ada ini tu nambah apa-apa kita bawa, mana kita bawa tu. Habis Mak Saleh pun tu yang tua pun kita kena particular, tapi dia very punctual. Very, kalau kita kata 10 minutes, 10 minutes. Kalau half an hour, an hour. Tapi kita kena adalah sama ni. Ada lah suara orang tu yang agak kurang dengar agak apa kan. Sebab dia very loving couple. Macam I pernah terbawa husband and wife terbagi dua. Tahu, marah je. Sebab dia tak macam mana boleh terlepas lah. Jadi rumah dia dah jalan dulu, dia ke belakang. Jadi rumah dia bas dia tak ada, tapi kita ada connection dengan ada bas lain, jadi tu dia bising. Itu ada sekali lah, dia very loving couple, dia tak mau nak pisah-pisah macam tu. Dan kalau kita bawa orang Malaysia ni, faham lah, kita bawa macam kalau bawa orang pergi Langkawi, bawa pergi Kelantan, Terengganu, orang kita ni kau faham je lah, dia tak ada nak minat cerita pasal pokok getah, tak cerita pasal kelapa sawit, pasal sawah. Siapa kalau kita cakap tu dia kata orang mengabung ni kan tempat dia, dia amuk on shopping, tengok kadang bas kan, tengok apa tu kat Rocky apa tu, itu cara orang kita lokal kita lah. Dia tak tu sebabnya orang kita Malaysian, kalau dia pergi ke dalam domestic tour, dia tak gunakan guide, tapi kita sebagai guide kita rugi, because you rombongan mesti ada orang yang take care kita, ada orang yang uruskan hotel, ada urus kat mana makan, kat mana kan. Tapi kalau you juga berjalan, you juga nak cari tempat, you juga nak apa kan, it's not a holiday actually lah kan. Itu masing-masing. Tapi it's a law in Malaysia, even you are domestic or you are foreigners, if you go overland, bila you berhenti satu tempat yang place of interest, you need to have a guide. Itu is the law. Asal lebih daripada 7 orang. Macam satu contoh yang saya cancel kalau ada budak Terengganu. Macam kita ada juga orang Melaka pergi Terengganu, Kelantan, dia tak gunakan guide. But enforcement in Terengganu, Kuala Terengganu are smart. In tourism punya enforcement. Dia tiba dekat sana, bila lepas tu berhenti, where's your guide? Bila tak ada, you kena fine at least 3,000 ringgit. Now, you want to pay the guide 250 or you want to pay 3,000 ringgit? Which yang bagus kan? So, dia tolong cikkan guide. At least dia dapatkan escape lah dia daripada pembayaran. Itulah yang dia buat lah. Kalau memanglah kalau cakap in common sense, what for I should be your guide? I'm Malaysian, I nak jalan pun dalam Malaysia ini kan. Tapi bila it's a law, bukannya kita pandai-pandai nak buat je, kita suka-suka je, tapi it's a law that you need to a guide. Kecuali nak orang luar lagi lah mustahak kan. Tak apa, he don't know about Malaysia, kita lah tunjukkan dia apa Malaysia is all about kan, the good about Malaysia. Itu sebab I kalau bawa Indonesia ni kan, bila I on the coach here, I always remind them one of the Dutch singer, Encik Zam Zam. Ingat tak siapa? You tak kenal, kita tak kenal, dah meninggal lah dia dah. Encik Zam Zam ni orang Dutch, tapi dia banyak duduk di Indonesia. Dia nyanyi lagu apa tahu? Oh Malaysia, Land of Glory. You pernah tak dengar lagu tu? Itu lagu tu yang Encik Zam Zam yang nyanyi bergaun solo tu lah. Memanglah kalau you tak tahu pun tak apa, siapa benda tu in the 60s. Encik Zam Zam nama dia. Kalau cakap sama Indonesia ni orang, you remember tak? Kan tahu. Siapa nyanyi lagu Oh Malaysia Land of Glory? Dia tak tahu, tapi tu Encik Zam Zam orang Belanda yang duduk di Indonesia tu yang nyanyi lagu Malaysia Land of Glory itu. Where the Sunshine, siapa tu. Very good that lagu yang to attract tourism kan. Ataupun kalau pernah you ini check lagu tu, dia nyanyi bergaun solo. Dia got very high ni, apa kita panggil, dia punya suara tu tinggi tau, dia punya high note tu tinggi. Itu just sikit lah. Dan kalau kita bawa orang-orang ni pun, you faham ya, siapa kita kalau bawa satu hari one day tour, senang. Macam katalah I pick up from hotel, I bawa kat Melaka, pergi dekat Fort,
Portuguese Fort, pergi kat Rumah Merah, pergi kat Chington Temple, Jonker Street, Kampung Belanda, ke China, ya, itu ada basic. Ataupun Kampung Mountain, these are the place of interest for the tourists to visit lah, yang kita selalu bawa cerita dan kita are more on history. Like sebelum datang di Portugis sampai kita kat mereka, sampai apa tu, kita cerita more on history lah, all these things. Itu kalau kita bawa Mak Saleh apa macam orang banyak, kita orang lokal pun tak tahu. Itu sekarang I pun kita ada tulis lah umur dah macam ni kan. Sebenarnya I tak tahu, you all masa jam 4 you dah belajar sejarah tak? Tak tahu kan? Kita masa I was in a primary school kita dah belajar sejarah. Tapi you all, I tak tahu rasa you punya generasi dah tak. Sebab apa I get notice, bila I bawa turis kat Melaka, pernah student-student yang tingkatan 4, tingkatan 5, we ask them, who's your first prime minister? Dia tak tahu tau. Dia tak tahu. Surprise, to my surprise, dia tak tahu. Dia tingkatan 4, tingkatan 5 tu. Dan it says good school, high school, good school. Tak tahu. Itu tunjukkan berapanya orang Melaka sendiri atau orang Malaysia sendiri tak tahu Melaka. Itu sebab penat. I penat bawa sebab orang cerita pasal Melaka orang luar, tapi orang Melaka sendiri tak tahu kan. Macam satu contoh yang I like to share with you. I always bring a lot of Singaporean student, some international school student. It's a compulsory for them to come to Melaka to learn history of Melaka and culture, multiracial of Melaka. It's compulsory from primary school to secondary school. And to your information, dia besar, duit dia kan $1, RM3. So they don't mind pay 10% to one guide. Satu guide 10 orang. Kita kan satu babu satu guide kan. Dia start 10 orang, satu guide. Then yang buat homework, I always, benda ni I selalu war-war dah berpuluh kali. Siapa berbezanya orang kita Malaysia itself dengan orang luar. Dia ada homework, ada homework buat, ada note dia tulis, dia buat, ada apa Q&A untuk dia study macam tu sekali. Nak dia know, nak tahu dia buat Melaka. Not only history, but the culture. Orang Nyonya, orang Baba Nyonya, orang apa Ceti, orang Portugis, orang Melayu. Itu sebab bila kita bawa orang student from Singapore, we need to bring them to Baba Nyonya Museum, Kampung Ceti, Kampung Portugis, Kampung Modern. This part of the place that we need to bring them to show to them this we are multiracial. Macam tu sekali lah. Tapi malangnya, I don't know lah, mungkin some cikgu will be marah I lah. Kita Malaysia tak macam tu. Malaysia, kita punya student kesian. Dia pergi sendiri. Jarang-jarang guru bersama-sama mereka. Dia bawa, cikgu bawa, tapi datang ke Melaka, pandai-pandai masing-masing lah. Dia tak engage tu. Ada once a while lah, ada daripada Kedah, Perak, ada call kita untuk bawa student dia. Bawa. And then they're very surprised. Oh gini ya Encik Zam, gini ya. Bagus ya. Ada tapi tak banyak. Very few. Ini yang masih yang mungkin yang minat sejarah, yang sengaja nak tahu more about Melaka. They call us. Dan dia tahu, once you reach Melaka, when you bring the tourists or the student that want to visit all the place of interest, you need to have a guide. Kalau kata dalam half a day, 250 ataupun 2 jam setengah, I was been honoured by the state government for last 4 years, sebelum COVID lah COVID bulan 3, I bulan 12, kita tak ada lagi waktu siapa state government tak ada duit. I did 5 years walking tour, free walking tour, tapi kerja Melaka bayar kat kita lah. I 5 orang, myself ada 5 orang, take turns every day.
every day bawa ni walking guide for 2.5 hours. Encik Zam saya selit sikit sambil-sambil tu saya kena bagi tahu kepada pelajar lah. Encik Zam ni memang dia kerajaan negeri ambil beliau sendiri untuk buat walking tour every day tu 5 orang yang terpilih. Kira memang orang kata otai lah ni kan. Ya. Jadi Encik Zam sampai sekarang masih lagi? Nak sampai bulan 12 hari tu. Bila sampai bulan 12 hari tu. Apa? Bila COVID ni kan? No. Bila kerjaan kan itu kerjaan PH ambil, heboh duit tak ada, jadi dia stopkan benda bulan 12. Dia program ditamatkan. Ditamatkan. Tapi sebelum tu for 5 years kita buatlah ada yang ex kerjaan dulu tu kita ada buatlah. Habis kerja yang datang masuk ni bukan yang ni, yang PH itu ambil, dia tak mau, dia kata tak ada duit, tak ada kita buat. Tak apalah. Program tersebut kiranya sebenarnya kira dia mana-mana pelancong yang datang di kata contohnya Red Fort di bangunan merah tu, jadi Encik Zam standby dan sesiapa perlukan komentari dan Encik Zam akan berikan, betul tak? Kita duduk tunggu dekat Tourist Information Board dekat Rumah Merah tu kan ada satu information center, ada dalam tu ada dia register je, dia datang, anybody can come. Malaysian, apa-apa foreigner, siapa I pun jumpa orang yang tak pernah jumpa orang daripada Jamaica, Trinidad, Suriname, daripada mana yang kita itu kira usaha kerajaan negeri lah usaha kerajaan negeri. Yes, state government ada prezim. Dia prezim tahu kan museum. Jadi semua prezim yang uruskan, tapi kita 5 orang ni take turns lah, tukar-tukar bawa orang kan. Happy because kita jalan 2.5 jam tu jalan naik bukit pergi sampai ke Chington Temple, Masjid Kampung Ling, Motor Jonker Street kan. Kita jalan dan dia love it. Saya pun suka jalan because dia ni very minat satu hal, dan keduanya free, dan ketiganya part of their stopover because I had noticed all young generation from Europe. Dia perjalanan dia tahu lagi Europe, dia pergi ke India, habis dia datang ke Thailand, dia turun ke Malaysia. Turun ke Malaysia, either way, turun ke Malaysia, dia turun Indonesia, ke Australia, ke New Zealand. Dia kerja sana setahun. Kalau sana kerja ni kan, petik buah, petik apa mah. Dia cukup setahun, dia kau enough money, dia balik-balik. Ikut rutin yang sama. Either way. Tapi biasanya masa balik tu, masuk lagi New Zealand, Australia, dia balik, dia masuk Indonesia, masuk Singapura, masuk Malaysia, Melaka lah. Habis dia pergi ke Vietnam, then dia go back. Ni rutin yang very popular among the Mak Saleh Western people. Bila datang ke sini, itu dia rutin yang paling popular. Dia orang kan, ni yang apa we call budget travelers ya. Ada lain yang bukan budget travel juga, macam dia check in hotel dekat Melaka, dekat Hilton, dekat mana EQ, dekat mana kan. Bila time nak dia tu dia datanglah kat kita, registered, because the pamphlets have been given to all this hotel that they got free tour on certain day. Sorry, not every day, not every day. Selasa, Khamis, Sabtu, 3 hari satu minggu. Habis tu dari satu ada juga free, dulu ada juga free Rabu, Khamis, Sunday heritage tour, rumah Kampung Mountain tour. Itu pun free dulu kita ada dua group of people. Satu untuk Dutch Trail, yang kita buat, I buat ni Dutch Trail, yang seorang tu kat heritage, mainly dia goes to Kampung Mountain dia pergi all this thing, walking lah kat sana. I very suka siapa I dapat message, dapat apa ni, dia kata very interesting to them lah. Apa tak interesting, culture yang kita tak sama kan, jadi dia sukalah pergi kat tempat-tempat ni apa. Itu salah satunya yang dia buat. Selain daripada tu, macam kita cakap tadi lah, orang daripada orang yang dewasa yang terpopular dengan ship cruise very popular mereka, because if we stop over, datang sampai ni tau, 3-4 ribu orang. Itu kapal besar tu kan, ya mungkin you perasan kapal besar tu kan,
dia akan turun Melaka daripada pukul 10, pukul 11 sampai pukul 3, 4 petang. Ada jalan lah. Ada itu macam, dan tu pun banyak macam juga. Ada yang nak ikut city tour, ada yang nak tengok Thai show, ada yang nak walking tour, ada plantation tour. Kita ada plantation tour. Mainly I kena buat plantation tour. Itu dia arahkan buat plantation. Kita pergi ni Pambual, rubber plantation. Kita pergi dekat orchard farm, kat pokok durian, pokok apa. Itu kita punya termasuklah honey farm apa betul kan, dekat Bukit Katil. Itu I tak tahu apa pasal suka I buat tu kan. I pun palm oil rubber tu basically I tahulah nak buat commentary dia, tapi tak ada lah in detail. Kita bukan luar research kan, buat tu. Tapi tak suka. Kat ni the things happen kan, macam buah kelapa sawit tu. Dia dapat pegang kelapa sawit, apa semua, macam mana dia harvested, kat mana yang kenal apa ni, yang dalam tu, yang minyak kat luar tu apa dia, khas dia apa. Dan baru dia tahu yang kelapa sawit kita dia use internal energy, makna sawit tu punya khas, sabut dia tu dibakar jadikan tenaga untuk menjalankan operation factory tu. Baru dia tahu. Kita pun tak tahu dulu kan. Bukan kita gunakan elektrik apa kalau costing, tapi kena kan guna yang internal energy, baru cost yang murah. Itu kita pun barulah masa buat tour baru tahu. Sebelum tu aku tak tahu kan. Bila kita buat study, kita pergi buat ini, buat lawatan apa semua gini. Sama juga rubber plantation. Rubber plantation biasanya kita akan contact rubber table. Rubber table kita contact. Sekarang masa kita ada grup satu bar nak datang tengok, nak try demonstrate how dia tapping. Tapping. Macam dia tapping pun kita pun tak biasa, tapi kita must know getah, pokok getah tu sendiri, bark tu ada cambium, second layer of the tree. Kita tak boleh wound atau lukakan cambium tu. Kalau kita lukakan cambium tu, pokok getah kita akan rosak. Dia tak boleh baik balik kulit dia. Tak boleh baik. So these are the thing that the people interesting to know. Macam ni pokok getah, macam ni, pokok getah yang dah kahwin, pokok getah yang wow, macam dia suka. Ada kali dia akan jumpa biji getah tu, dia ambil buat souvenir lah, apa lagi ni apa. Dan kita cakap dulu time Jepun, kita biji getah ni kita tak ada makan, kita ambil ni, kita gebus makan apa. Kisah about yang inilah macam tu kan. Apa negeri dia agak mewah sikit pada kita masa-masa dulu kan. So a lot of things. Jadi kalau kita nak jadi guide ni, a lot of things. Macam now I'm a city guide. They got a home guide. You tahu home guide? Macam museum Baba Nyonya kan. You pernah pergi museum Baba Nyonya? Heritage. Baba Nyonya Museum. Dia tu home guide. Dia dalam tu je. Itu tak payah license. Dia tak payah gunakan macam license yang kita ada. Dia boleh, dia dalam tu je. Layak dalam tu je, dan dia boleh buat dalam rumah museum itu saja. Home guide we call it. Tapi kalau you pergi kat Rumah Merah, ada juga guide, tapi guide tu dia qualified. Luar dalam dia boleh gunakan lah. Macam tu. These are the things that kita macam cakap tadi. Dan as a guide kot, very important. Yang kita ni disiplin. That's why kita Malaysia ni, semua guide kita kena pakai batik. Memang batik tu kita punya kompas. Tapi kalau pergi kat Philippines ke, you pergi kat Indonesia ke, adakah kita pun tak kenal siapa dia. Dan dia tak, maaf cakap, mungkin kalau orang Indonesia dia agak kecil hati. Dia boleh bercerita, tapi cerita dia more on, ialah macam pengelipur-lara. Dia joke. Yes, we do jokes. You have a sense of humor sekarang, tapi not that all. Tapi kita try to talk about facts and figures. Kita pun cerita mabung-mabung kan. Macam sekarang kita dulu cerita pasal Mandar Petronas, the highest building, Tapi now we got another building, yang paling tinggi lagi dekat KL kan, under construction. So that's why kita punya facts tu and maklumat-maklumat tu kita on time. Jangan kita 2 tahun lagi pun kita cerita hal tu je kan. Dan kita pandai olah kan. Ada orang kan, to be a guide ni pun macam entertainer, macam pelakon. Sometimes they are very stagnant. People boring. So you must create some sense of humor dalam dalam what you have said. So people feel interesting. Itu yang very important.
Everybody can be a guide, but to make the person make orang happy, make people interesting tu very important. Siapa-siapa boleh. I boleh baca buku sejarah Melaka, macam kata Portugis conquered Melaka in 1511, ada, that's it, kan. Tapi kita kena drag on cerita macam mana, dia datang macam mana, dia apa umur macam mana. You know that, dia kata kita apa, Portugis datang Melaka waktu pagi, why kita tak boleh lawan, sebab apa, kita punya ammunitions tu kena hujan, lembab, tak boleh fire, tak boleh apa, dan dia datang masa orang sembahyang solat subuh, tak ada guard, tak ada apa, tak ada. So kena study tu. Macam tu. Macam kita cerita macam kat tempat kampung. I ni pernah pergi rumah Demang Hulu, Limau. Pernah? Kalau pernah tu, rumah Demang tu, rumah tu agak unik. Itu kita orang ada. Pernah Encik Zam. Di bawah khusus, saya pernah lah bawah khusus Mandu Lancung. Cuma apa tu, pelajar-pelajar saya tak berkesempatan, dia orang apa, tak sempat. Tiba-tiba dah kata 2 semester dah kena buat daripada jarak jauh. Yelah, kesian. Macam dia asal dia daripada Palembang, moyang dia tu dari Palembang, dia lari daripada apa nama tu, Belanda nak bunuh dia lari ke Melaka. Ada cerita macam-macam cerita lah. Jadi Pulu dan Demang beza tau. Demang ni dia atas daripada Pulu. King of Kings lah. Demang. Rumah tu bagian masa keagungan Demang tu, rumah dia tu, pinggan mangkuk yang ada tu, yang layak untuk Sultan datang makan rumah dia. Kalau Sultan dulu-dululah nak datang singgah ke Melaka, nak pergi rumah ni, ada pinggan mangkuk yang layak untuk Sultan makan. Tapi sekarang dia nak cucu dari kita, wallahualam, tak tahu kat mana lah kan. Tu sampai itu tahap tu. Dan dia ni pula macam ni, kalau macam time anak-anak dia kahwin, buat 7 hari 7 malam. Hari pertama opera Melayu, hari kedua opera Cina, opera India, macam-macam. Macam tu dulu tak ada entertainment, tak ada TV, tak ada apa kan. Dia cerita 100 tahun dulu, 80 tahun dulu kan. So this ada punya entertainment, sampai 7 hari 7 malam, macam itulah. Jadi benda-benda tu yang buat yang suka. Macam kita, I bawa grup lagi pada mana itu tak kisah Kedah. Macam tu juga. Mungkin kat Kedah ada jugalah macam keramat. I bawa orang Kedah kat Melaka. Dia pun surprise. Ini sejarah Melaka gini. Itu jadi bila dia dah cakap dia minat dia apa, kita sebagai guide pun kita suka, macam kita terasa yang kita buat ni berbaloi, tak terasa tak penat tau. Itu jadi kita very important lah. Jangan kalau ada orang kan yang maaf cakap setengah guide kan, jadi aku dapat dia who cares, dia kan aku dah balik, habis mati lah dia kan. That's not my thing. That's what for last 40 years I bawa, macam kata cerita pasal tips lah. Tipsnya memang ada, tak itu kita tak nafikan. Ada kan kita dapat tips, ada kan orang begitu itu rezeki masing-masing. Tapi in my mind for last 40 years I tak pernah menganggap I bila buat group ni I mesti dapat tips. Misalnya tak ada. Tips tu I dah got my pay, I dapat duit upah I kan. Tips tu duit luar. Kalau ada tak ada sudahlah. Tapi ada juga yang golongan guide ni yang agak ni kecewa lah, aku buat penat-penat apa tak ada dapat tips apa. Itu kira agak mentality yang agak kebedahan sikit lah. Siapa you got paid for your job, itu satu hal. Ini yang tips ni nasib-nasib lah. Nasib-nasib. Adakah you feel that you can bawa orang ini buat ini apa, tapi dia tak kasih kau nak buat apa. Dia hak dia. Macam. Tapi ada juga sekarang ni trend di mana kalau bawa American, bawa orang Philippines ke mana yang ada American influence tu, in their mind mesti kena kasih tips sikit banyak kena. Itu ada. Macam itu dia bawa American kan, ada kan dia tahu, dia tak payah cakap, dia kasih. Dia tahu. Macam saya pernah bawa ada satu grup tu, dia bawa kapal layar ni di keliling dunia. Habis singgah kat Melaka, dah tak banyak lah, dalam 12 orang ke 10 orang. Bawa dia jalan-jalan apa tu. Habis nak end of the day tu, habis dah. Hanya you pay tips. Dia kasih American dollars kan, you share with the driver. Ada, alhamdulillah itu. Ambil lah orang kasih kan. Macam tu. Jadi tu tips tu secondary. Ada tak ada sebab apa. Ada, macam I, banyak juga bawa student. I bawa student ni Vietnam. Vietnam. Lebih 60 orang, 2 bas.
dia datang ke Lim Kok Wen just to learn English for 6 months. 6 months tau. Just to learn English. Vietnamese students. Budak-budak muda lah. 17-18 tahun ni apa. Very good lah. Dia tak Vietnam yang DNA bukan macam time Vietcong dulu tau. Bukan dia pun belum dilahirkan lagi. Vietcong ni kat Vietnam dulu, kalau orang dia apa fierce, bunuh orang, bunuh apa, kalau you bahasa sejarah Vietnam War kan, Vietcong. Ya? Tapi yang datang ke dia ni, DNA dia dah lain tau. Agak budaknya muka agak smart-smart, muka agak baik-baik, apa semua. Ajak datang. Dia sengaja cakap bahasa Inggeris dengan dia, communicate dengan dia. Dia nakkan influence to English tu. These are the things. Dia ajak kita, dia call us to bawa dia jalan. Tapi kita cakap lah. So, jadi guide ni macam-macam cara aja. Macam-macam cara. Kita nak ini. Itulah. Tapi ada sikit yang agak limited sikit macam guide-guide budak Melayu kita yang hanya tahu bahasa Melayu. Market dia terhad. Indonesia dan Malaysia. Ya, tapi Indonesia pun market dia besar. Indonesia ni kalau nak guide lagi 20 tahun pun lagi tak habis. Kau pergi orang dia kat 250 juta. 200, kalau 10% yang atas Malaysia je berapa juta. Tak habis. Dan trend dia tak sama macam kita. Trend dia apa malah These are the things that we always kena up to date jugalah. Bukan kata I'm always perfect. Kita sometimes kan macamnya for last 10 months tak jumpa orang pun kan, tak jumpa, so we don't know what's going on. Jadi kalau kita dalam sebulan 2 tu ada je kita supaya nampaknya kita dah masuk masa sesi Q&A. Sebelum sorry you remind me, thank you, good. Sebelum tu terima kasih Encik Zam Zam atas perkongsian yang sangat menarik. Dan juga selamat datang kepada Puan Aziam binti Jamin, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan PTM Cawangan Melaka, yang telah menyertai program semasa Encik Zam Zam memberikan ceramah sebentar tadi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Barisan para pensyarah daripada UiTM Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak yang sudi menyertai program kami pada hari ini. Pengacara majlis Alif ya. Kita bagi sedikit masa kepada Encik Zam Zam untuk beri penutup lah pada penceritaan beliau. Okay, sebab tadi beliau tak habis, tapi penutup tu tak ada lagi kan. Kita bagi peluang pada Encik Zam Zam selaku kata penceramah utama kita lah untuk menutup beri masa pada beliau. Okay. I masih kira orang lama lah orang lama. Jadi kalau student yang minat nak jadi guide do so. Tapi tapi pertama kali jangan malu. You must very outspoken. You must be outspoken and you can communicate and very good lah. Very good in communicate macam English. I cakap dulu 40 years ago my English pun teruk juga. So I buat English kan. Dan I just ingat pada satu couple Mak Saleh tu, Zam, I don't mind you speak wrong tenses as long as I can understand what you say. Itu I pegang cakap tu. Kan English you tahulah past tense, future, blah tu kan. You pun faham lah. So kalau you tahu tu, then kalau to be a guide, you jangan malu-malu, jangan segan-segan. Dan furthermore, kalau you ada peluang, you ambil extra language beside local English, you dapat lagi satu language yang ini French ke apa ke, ambil, ataupun kalau you nak bahasa Arab, ambil Arab kan, as part of it. Kalau you nak be a guide, ya. Habis kalau kita jadi guide ni, you faham-faham lah kan. Macam myself, my family, 3 of my children are guide. 3 of my children, my daughter and my 2 son, they follow my footstep lah. Tapi di dalam COVID ni 4 orang tak kerja lah. 4 orang tak kerja, tapi alhamdulillah lah kita ada simpan duit lama-lama sikit tu, so tak ada terasa sangat kan. Itu je, hope so lah. By the time we got the Venice ni apa ubat akan ini tu, so mungkin by next year, middle of next year ke dapat nama. Because I always like even sediakan in tourism that we are the first to sing and we are the last to float.
That the motto that we have now. Siapa kita tahulah tourism ke all sector. Down. Hotel apa semua, kawan-kawan saya suruh banyak tergabung apa semua. Ya? Semua tu ada yang dah balik kampung apa semua, buat kerja apa yang patut sini kan. Sama lah macam kita orang, tapi alhamdulillah lah ada sikit rezeki yang dulu-dulu tu simpan-simpan tu ada lah, tak ada lah, terasa sangat kan. Tapi hopeful lah. Ya? Itu cerita lagi. Lagi apa lagi yang tanya? Okey, MC. Okey, terima kasih Encik Zam Zam atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Baiklah, sekarang kami akan memberikan peluang kepada para pelajar yang ingin mengemukakan soalan anda kepada Encik Zam Zam. Jadi, para pelajar boleh mengajukan soalan di ruangan chat Google Meet ini dan kami akan membacakan soalan anda. Okey, silakan tanya. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk sesiapa yang berminat nak tanya soalan dekat chat box, saya boleh bacakan. Tapi soalan pertama yang saya nak anjurkan, kan seperti yang kita sedia maklum dekat biografi Tuan tadi, yang Tuan handle Kirana Holidays. Dan yang kita tahu sekarang ni, tourism industry terkesan dengan isu COVID ni. Apakah yang pihak Tuan lakukan untuk mengembalikan, menaikkan balik Kirana Holidays, untuk recover dalam industri? Okay. To be frank with you, memang zero. Sekarang memang zero. We macam all travel agent, bukan saya je, all travel agent. Kita tak buat inbound, tak buat, outbound tak buat. Zero. Ya. Memang tak ada income. Kalau yesterday, about 70 travel agent, big travel agent in KL tutup. Memang betul tu. Memang betul. Orang tak jalan, government tak jalan. Tiket pun tak ini. Macam kata government nak pergi mana overseas ke nak apa-apa, nak pegawai-pegawai, tak ada. As a domestic, I tu nak buat, I tu last 2 weeks, not mistaken. Sebelum COVID ini kan, kat Melaka, restrict dengan oleh dekat Selangor je. I got a group of local nak pergi ke Cameron Highland. Ya, dah betul-betul nak pergi. 2 bas. Tapi in between ada COVID, tak boleh. Kalau kita nak buat lah, nak tolong driver, nak tolong bas, nak tolong kita dapat sikit-sikit duit. Dan kita buat very minima. Kita janji bergerak, janji korang dapat duit sikit, guide dapat sikit duit, driver, company bas dapat duit sikit. Tapi tak boleh. Tak boleh. Jadi kita tak maulah orang macam ada ke dalam rombongan tu ada nurses, lagi Putra Hospital kata macam ni. Dan kita tak mau. Kita nak jalan, nak orang happy. Kalau dia kata worried, takut itu, takut ni, baik. Maxwell, kita tutup. InsyaAllah lah kalau dah benda ni dapat besok, vaksinnya dapat besok, ya, kata wallahualam, kata dalam end of the year, so we target by middle of next year. InsyaAllah. Kalau macam dia ada tu besok, macam kata kat Amerika dah ada vaksin apa dan so, negara-negara lain pun boleh buat mass production apa semua, mudah-mudahan lah. That's our target lah. I pun target bulan 12 tapi pun terlebih juga. Encik Zam, Ya. Okay, Encik Zam, saya mewakili pelajar-pelajar saya lah ya. Okey, sebab para pelajar ni mereka mengambil pengurusan pelancongan, jadi dengan keadaan semasa, keadaan sekarang ni, isu yang berlaku ni membuatkan saya rasalah pelajar-pelajar dia alami kerisauan lah. Alami kerisauan di mana pelancongan ni memang affected sangat kan, di mana melibatkan masa depan mereka lah. Jadi Encik Zam sendiri melihat kepada masa depan para pelajar ni dalam bidang pelancongan ni macam mana, ataupun kata peluang dari segi industri pelancongan akan datang, insyaAllah akan macam mana lah yang ikut pandangan Encik Zam? Tourism, pelancongan tourism ni sebenarnya tak ada masalah. Yang masalah sekarang pasal COVID ni je, pasal COVID. Kalau COVID tu dah pulih, let's move on. Tak ada apa masalah lagi. Orang datang, kita keluar, orang ni, bahkan kita domestic tour pun kan, kita boleh survive. Itu jadi just keep your finger crossed for all the student. This part of dugaan. For me, ini pun selama beberapa puluh tahun ni, inilah satu apa yang terjadi pada kita. Bukannya saat kita Malaysia, the whole world. Satu dunia macam tu kan. Jadi fair square lah. Tak ada kata-kata kita sebab ini orang Malaysia, tak ada. All world. Whole world.
kita dah rugi lebih kurang 100 bilion di industri tourism sector. Bandingkan 100 billion, bukan 100 million, ya, 1000 juta kan, 1000 juta. Itu macam tu. Jadi memanglah kenalah, jadi kalau adik-adik yang minat tapi sabarlah dulu, kalau ada yang second choice buat apa yang patut, dan besok boleh. Macam kata when you got tourism pun not only in dalam sektor travel agent, in hotel lines, front office all these things. I mean the activities besar, macam kata macam Melaka. Kita ada 12 sektor pelancongan yang kita ada. All sector. 12 macam-macam ada. Itu bidang bidang itu je. Tak masuk tu hotel kalau you all minat hotel dia macam some front office, dia macam guide juga. You must know basic about the hotel, all these things. So doa je lah benda ni akan pulih dan be normal back again. Tapi you belum kerja, tak apalah, terasa belum kerja. Tapi I macam ni dah bertahun-tahun kena macam ni pun terasa juga kan. Memang terasa I punya anak jadi dia buat kerja-kerja lain yang anak perempuan I tu dia buat lah facial ni, whitening kan, dia ambil kursus hari tu, tak kena gaya kata dia buat. Alhamdulillah good respond, ya. So that's dah kalau tak ada COVID dia pun tak lorot nak buat benda tu. Habis dah ada COVID ni dia buat jurusan lain, dan anak I yang seorang lagi tu pula cameraman wedding, ya. Ada alhamdulillah juga. Oleh these are the things lah. I kira macam dah tak buat apalah, kena dah tua kan. 70 duduk rumah je lah. Dia orang kena kerja. Itu je. Lagi apa lagi? Baiklah, saya akan membacakan soalan daripada chat box. Baiklah, soalan pertama adalah daripada Aiman Syafiq. Jika ada barang dari pelancong yang hilang, apakah tindakan Encik Zam Zam? Oh, itu ayalah kalau benda-benda berharga, kamera ke, handbag ke, of course kita ini boleh pada kejujuran, amanah. Very important. Banyak terjadi beg tangan perempuan tertinggal, pasport tertinggal, tertinggal. I mean, of course we follow the route balik-balik. Macam kata bus A, I naik buat bus A. Memang bila orang tu turun lagi pada coach tu, kita jangan sama-sama turun sama dia. Dia turun dulu. Dan kita akan naik bas tu, kita look left and right. Left and right. Tengok apa yang ada tinggal. Biasa sebenarnya orang Indonesia ni banyak clumsy. Selalu tinggal barang. Pasport baru tinggal. Kita tengok dulu. Ada tak? Mungkin kalau kita tengok, tak ada. Tak ada apa. Kalau habis ada pula kebetulan, saya pernah satu peristiwa jadi, dia ni budak tapi student lah. Dia ambil pasport dia tu, dia tinggalkan atas bas, kan ada tahu atas barang atas tu kan, kita panggil tu atas tu. Tapi pasport kan nipis, jadi sama dengan papan tu, jadi tak nampak. Kita dah tiba keluar jaga Johor, dah tiba dekat Kulai, baru tak nampak benda tu. Habis kita kenalah hantar, gunakan duit, hantar kereta pergi kat Singapura, hantar ke itu pasport siapa nanti tak boleh balik kan. Tapi ada ke handbag perempuan ni, dia masuk dalam bilik air, dia sangkut dia keluar, dia tinggal kat situ. Dah jalan baru teringat, Pak Zam, saya pun dompet tinggal. Allah, kena berhenti, kau jalan dulu, saya balik pergi naik tahan teksi, pergi ambil alhamdulillah semua ada. Tapi setakat ni belum ada yang serius yang terjadi, yang for last yang I bawa. Tak ada, meninggal ada. Kalau bawa-bawa dia meninggal kat hotel. Meninggal kat hotel, kita uruskan dengan polis, dengan hantar dia ini kos dia set 7,000 nak hantar mayat ke Palembang daripada Melaka naikkan flight. Dia meninggal pagi, jadi pagi tu juga kita dapat uruskan. By 7 petang, 5 petang waktu Indonesia, mayat dah tiba kat Palembang. Kena 7,000. Itu. Kalau pula pada macam kata nak pergi airport, habis bas rosak tengah jalan, what to do? Itu kita kena call kita punya agent, call bas yang terdekat, itulah. Siapa ni kan kalau dia miss, ni kan habis siapa nak bayar duit kamar terbang kan.
Tu je sebab kita kalau pergi nak pergi airport tu, for my personal, I always extra another 2 hours. 2 hours, 3 hours tu memang dia punya apa? Dia punya once you reach airport kan. Tapi I personally minta 2 jam lebih awal. Kita tak tahu. Traffic jam, bas rosak, bas apa kita tak tahu tau. It's happened to me. Tapi taklah sampai tertinggal. Tapi penat lah kita macam tension kan. Alah ni kau lambat macam mana? Jadi dia pun nak angkat beg berebut-rebut, buat kali berebut-rebutkan beg dia tinggal. That thing happen. It happen. Tapi kita dah lama dan line ni kita know what to do lah. What to do, apa yang kita patut nak buat, apa semua. Kita tak boleh panik, tak boleh apa semua. Adakah kita kena terpaksa marah tu orang tu, kalau yang nak Indonesia dia boleh apa lambat dia apa semua kan. Bila nak pergi airport, kita mesti cakap dengan dia. At least 2 hours. Kita tak tahu what's going on. Lagi apa ni? Ada soalan lagi? Baiklah, kita bagi ruang untuk soalan terakhir. Apakah pelan persediaan sekiranya pandemik ini berterusan, terutama kepada pengusaha-pengusaha bidang pelancongan ini? Yalah, to my personal opinion, mana dalam bidang-bidang ini yang ni, kalau benda bersambung lagi, kita kena tukar kita punya bidang. Honestly speaking. Because kita ni very ni lah. Kita ni memang all these years, berpuluh-puluh tahun ni, kita tak terlintas benda ni jadi kan. Jadi you have no other alternative. Siapa benda ni dekat mengait, bukan macam kata I guide. I harapkan orang. Orang tak datang. I pun tak boleh pergi negara orang. Pun tak boleh. Katalah kalau Malaysia ni orang tak boleh masuk, I can go. Indonesia go, Thailand go, ada tak apa. I can do outbound kan. Ni kan outbound, inbound tak boleh, tapi tak lah kata still by another 2021 besok still benda ni berlanjutan. Hook or by crook, you kena change your bidang for time being. Be frank kan. I tak tahu tak, maybe orang lain ada, I tak tahulah. Macam ada kawan-kawan I, dia dah buka, dia buat niaga, kedai makan, kedai apa kan, just to menunggukan waktu yang akan terbaik lah akan datang. Itu je lah yang I beli ni my personal mungkin ada orang kaya dan cerita lah orang kaya dia kan KL, orang yang kaya-kaya ni travel je ni, kira mainan dia je kan. Mungkin dia tak kisah nak tutup setahun pun no problem. Tapi kalau orang yang hasilnya tu memang travel agent, tourist guide, ya macam kawan-kawan saya ada juga yang guide, ada yang dah ambil bidang, dah ambil buat jadi tukang rumah, dah jadi buat lori, jadi buat apa, terpaksa because kita nak survive kan, macam tu. Itu cerita dia, nak bayar hutang rumah, hutang kereta, faham je lah kan, macam tu. Tapi kata macam kerjaan kita pun, berapa banyak dia boleh kasih bantuan kan, berapa banyak. Kalau 50-60 bilion pun tak cukup. Macam kita punya kawan-kawan kita yang ada bas, problem juga. Habis ada ini, dia kerjaan kasih tangguh bayar, bank bertangguh bayar, tak apalah, sampai bila kan. Macam tu. Macam kredit lagi masalah, dia kena bayar. Macam tu. So these are the things that inilah. Ini dah serap pada ni, kita kena tawakal aja. Banyak benda yang ini. Apa kita ni ini sektor kita macam tempat-tempat kat Melaka ni kan, kalau pergi kat Bandar Ilir pun tak ada orang kan, orang tak datang apa semua. Nak jual-jual tu pun adalah terlampau sikit. Ada orang yang tak lawak sangat lah, COVID aku nak jalan kan, tapi tak sebanyak macam yang dulu kan. Macam tahulah kat Melaka kalau pergi dalam Saturday Sunday holiday ni kan jam, tapi sekarang tak ada benda, sunyi ya, sunyi. Semalam saya pergi, kemarin saya pergi, sunyi. Macam tu. Okey. Baiklah, itu sahaja. Sekian terima kasih diucapkan kepada Encik Zam Zam bin Kasim atas kesudian beliau berkongsi ilmu sebentar tadi. Terima kasih atas perkongsian bermanfaat daripada pemain industri yang begitu aktif dan berpengalaman. Sebelum kita tutup sesi bersama Encik Zam Zam, saya ingin menjemput Puan Izwani Azmi memberikan sepatah dua kata.
Astaghfirullahaladzim, mic saya tak on punya. Cakap seorang-seorang. Shot sendiri. Tak apa, saya ulang tayang. Okey, saya sebenarnya nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Encik Zam Zam kerana sudi berkongsi pengalaman ilmu masa tu yang penting bersama pelajar-pelajar. Jadi sebenarnya kalau kita Encik Zam Zam kita kenal melalui persatuan lah. Sebab saya pun memang madu pelancong, jumpa waktu kursus lah kebanyakannya kalau ada kursus madu pelancong yang wajib kita ambil setiap tahun tu kan. Itulah peluang untuk saya jumpa dengan Encik Zam. Dan dia kata kenapa kami memilih Encik Zam perbincangan kami sebab itulah kata Encik Zam ni orang yang sangat-sangat pengalaman, pernah jadi pengerusi persatuan dan sehingga sekarang pun lagi masih lagi ahli persatuan yang aktif. Dan sebenarnya para pelajar bila kita jumpa Encik Zam di luar pun beliau sangat humble, sangat ramah dan kata apa kata walaupun yang pengalaman dia yang banyak yang besar tu di industri tapi dengan kita dia tak ada letak gap tu, kita tak adalah terasa. Macam saya sendiri pun secara jujurnya saya rasa selesa dengan Encik Zam lah jadi terima kasih banyak Encik Zam. Dan untuk mengetahui Encik Zam juga sebenarnya platform ni juga telah kata mengumpulkan cawangan-cawangan lain juga Encik Zam daripada UiTM yang ada bidang pelancongan daripada Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan juga kita besar lah UiTM dan banyak cawangan dan juga daripada Dungun walaupun dia tak ada di Dungun tak ada pelajar semester part 4 ni tapi kita ada pesyarahnya pun masih menyokong kita, ada juga di sini Puan Nurhaliza. Jadi saya greet sedikit lah pesyarah-pesyarah yang ada di Melaka ni. Ada kita punya ketua pusat pengajian Cik Zam, Puan Azian. Puan Azian ada lagi ke on live ke? Kalau ada mungkin boleh keluarkan suara sedikit. Sebab okay. Puan Azian. Sebab Puan Azian beliau adalah kita punya big boss lah di sini di fakulti UiTM Cawangan Melaka. Puan Azian kata beliau sibuk lah ada mesyuarat dan sebagainya, masih sudi untuk on kiranya ceramah Encik Zam. Dan seterusnya Puan Diana tadi daripada Pesyarah Melaka, Encik Daim, Darsen, Encik Akmal Adnan yang begitu kata Encik Akmal terkenal di Melaka ni. Kalau Encik Zam kenal mungkin pernah berjumpa lah. Puan Zaiti, Puan Syira, Puan Ibtizam yang juga pernah kata bekerja sekejap di Perzim, Puan Nadia itu daripada UiTM Cawangan Melaka lah. Dan yang saya, kawan-kawan saya, rakan-rakan dulu Encik Zam saya pernah berkhidmat di Pulau Pinang, jadi kawan-kawan saya ada juga yang support di sini daripada Encik Faizal, Puan Johanna, Puan Fadlina, punya kata masing-masing lah Encik Zam menyokong ni daripada semua cawangan ni, kata ramai lah di sini yang sama-sama bersama juga dengan pelajar yang lain. Jadi saya sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada bukan sahaja Encik Zam, juga Puan Silverina daripada UiTM Sabah. Kejap lagi beliau akan berikan sesi beliau juga, dan juga para pelajar yang lain yang kata sudi menyertai kita punya program dan menjayakan program kita ni. Jadi tahniah juga kepada tim ni lah pelajar, walaupun kita belum tamat lagi sebab ni slot saya cakap, saya bagi tahu sedikit lah. Tahniah juga pada pelajar yang menganjurkan jadi saya serahkan semula kepada MC lah Terima kasih. Baik, terima kasih Madam Izwani. Sama-sama. Okey. Baiklah, para hadirin diberikan masa selama 5 minit untuk berehat sebentar. Mohon para pelajar untuk kekal berada di dalam Google Meet ini sebelum majlis diteruskan lagi bersama penceramah yang seterusnya iaitu Puan Silverina Anabelle Kibat, pensyarah daripada UiTM Sabah. Terima kasih Encik Zam. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey.
Baiklah. Kita mulakan. Baiklah semua. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Puan Silverina Anabelle Kibat. Dipersilakan. Hi, good morning everyone. I hope you guys can hear me. Hi, Madam Silverina. Loud and clear, madam. Loud and clear, madam. All right, great. Okay, so I hope I am so clear to you because the line here is so bad actually at the moment, but hopefully things will get better. Okay, so first thing first, I would like to thank UiTM Malacca for inviting me to be part of the webinar session today. Thank you so much for giving me the opportunity. I was having great time just now listening to Mr. Zam Zam sharing. Yeah, it was such a refreshing moment to actually listen to our industry experts, especially yang otai-otai ini kan, they have a lot of things to share. So yeah, I would like to congratulate my beautiful friend, Madam Izwani, for having this decision to replace trip arrangement for this course to webinar organization. All right, because I think this is a very good platform for everyone to actually to exchange notes, getting a lot of information from the industries, and we can actually upgrading and updating our knowledge about what is happening to us currently. So congratulations, Madam Izwani, for that. And all right, without further ado, let me just introduce myself. Thank you, Puan Sil. Thank you, Puan Silverina. Okay. I'm Silverina Anabelle Kibat, and I'm from UiTM Sabah, currently reside in Kota Kinabalu. So I've been teaching this subject for the past 10 years. Hampir senja sudah nih dekat UiTM. All right, so for the past 10 years, this is the subject that I love so much to teach my students because I think tour planning and guiding is a subject that we can really test our students of their capability in doing a lot of decision, all right, thinking out of the box, solving problems, test their teamwork with their friends, and a lot of other things, all right? So yeah, for the past 10 years, this is the subject that really tests the students of how well they are aware of what they've been learning since they're in part 1. So they can gather all the theory that they learn and they practice it when they're in part 4. But of course, unfortunately, because of Miss Corona has been taking over the earth, we have to postpone all our trip arrangement again. But hopefully it will get better. We can hope for that because I believe that our tourism industry is a resilience industry where things will get better soon. I'm sure about that. Okay, so today I would like to share with you all about the experience of bringing my students to go for a trip for other under this subject. So let me share you my slide so that you won't be bored to just listen to me. Yeah? I hope this one will work. Let me know if you can't see anything, okay? Oh, hold on. Is it okay? Okay, so first thing first, this is us, Sabah. You can see that we are so far from you guys. So yeah, when we actually decide for a destination for our trip planning for this course, majority of my students actually will choose international destination. Why not? Why? Because it's not because that they are very rich or they have a lot of money. No, it's not about that. Yeah, in fact, some of my students are really I mean, they have a very difficulties in terms of their budget. Therefore, they have to go and work here and there to
to have their budget and do some. Madam, sorry to Yeah. interrupt. We can say anything, madam. Oh, cannot. Alamak. Hold on. Is it okay now? Okay, madam. Okay, now we can see. Okay. Now I'm showing you the map. Okay, madam. Okay, so where am I just now? All right, when they choose their destination, basically most of the students will choose international destination because as you can see here, we are very, I don't know whether we are lucky or unlucky to be in Sabah that every destination that we have to go in Malaysia, so we need to take a flight. So rather than going to KL for 2.5 hours flight, sometimes it's much better or cheaper for us to travel somewhere else, especially to most of the Asian countries around us. And we are very thankful also that Sabah, we have a lot of direct flight, actually flying from Kota Kinabalu Airport. And this basically make it more cheaper if we go to countries, especially like Thailand and Indonesia, which their currency is much more cheaper to us. All right, so this is the reason why. But of course, there are some students also, some group of students also choosing local destination, and that's the reason why I choose this topic for today. Is because I want to share with you all about one part of the trip arrangement, which is dealing with the flight. All right, flight planning, because this is what we always thought of the highlight of the trip. All right, so why is it the highlight of the trip is because some students will experience their first time air travel, and while others, they look at it as the adventure of their trip. So yeah, I think if you ask your lecturers, if you ask your friends who travel a lot, they know that the chaotic moment of any trip will always start at the airport. All right. So yeah, when I bring the students, a group of students, normally I will ask them to be at the airport at least 3 hours before departure time. Why is it so early? Because you have to remember that you're dealing with a big group, not just one person or your family or your friends. Yeah. So a big group means you need more time at the airport. So once they reach the airport, basically our main problem will be the luggage arrangement. So luggage arrangement, it's okay if we are taking flight like the full service airlines, like Malaysian Airlines, Royal Brunei or Singapore Airlines, that will be okay because most of these full service airlines, they will provide us with what do you call that, baggage allowance, yeah, around 20 to 25 kilo per trip. However, if we are taking low-cost airlines like Asia, Jeju Air, Cebu Pacific to Philippines, this is gonna be a big headache for us because most of the time I don't want students to just buy luggage before they fly because I want them to share because I know they don't bring that much items. They can purchase the luggage when they're coming back because I know they will shop during the trip. But going for the trip, normally I will just ask them to share and I will ask them to purchase the the luggage earlier on. So I hope you guys know that the price of the luggage is much, much cheaper if you purchase it via online rather than you pay it at the counter later on. So planning is very, very important on this particular area. You need to make sure that you pre-plan everything, especially when it comes to luggage. Because for example, like Asia from KK to KL, 20 kg of luggage, if you purchase it online, it's only costs you about, I think, 45 ringgit right now. But if you forgot about it and you go to the counter and purchase it before you fly, it will triple. They will cost you about 120. So I think it's totally not a wise decision to purchase the luggage allowance at the counter, yeah? So next will be boarding.
So boarding will always be a nightmare for me. All right, I will always have this anxiety when I bring students for the flight, and the boarding will start with this is the luggage arrangement. I show you some of the pictures with the trips that we traveled before. Yeah, all right, this is some of them trying to figure out ways how to minimize the luggage in each person. Okay, and then I also ask them to do the check-in by themselves, to experience how to deal with the counter, and some will have problems in terms of most of the time they will have problems with the weight of their luggage. All right, and sometimes we have the opportunity to let the students try the kiosks. All right, check-in kiosks, especially when we deal with low-cost airlines. So this is a very good exposure for the students as well, including me. All right, I've learned so much throughout the trip that we went for, especially on the arrangement of the airport. So next you will get the boarding pass. So boarding pass will always be the thing that you need to keep, not only for you to be able to go on the flight, but it's also a bukti of you taking the flight. Yeah. So when you enter any country, make sure that you keep your boarding pass until you come back to your original country, like your your home country. Okay, because this is a proof saying that what date and what flight that you're taking to go to that destination. So this is a very important items. And of course, if you have luggage, you will have a luggage tag also piece here. So make sure that you keep everything intact together with your passport, of course. So yeah, next will be boarding. Then, of course, when you go to boarding site, security check is always a scary moment. I know some of my friends among the lecturers as well, they got this goosebumps and anxiety attack every time they pass through the security check. Again, and of course, the immigration. So security check is where your hand luggage or hand carry will be checked, and your body will be checked as well. So the body will be the metal detector will go throughout your body. Some countries, they will have this very, very good technology where they can easily detect any metal attached to your body. Yeah, I still remember this one experience. I think we were in Emirates, my friend and my friends keep on going through again and again the metal detector thing, because the thing keep on beeping, yeah, signaling that there are some metal detected on his body. And in fact, he already stripped off everything on his body, the belt, the shoes, and everything. But still, it keep on beeping. So there must be something wrong somewhere. And the officer also look frustrated already. We also get frustrated because our flight is almost time to board to the plane. And finally, we figure it out. It's because of his spectacles. So his spectacles is plastic, but there's something on the nose that holding that thing. I don't know wear specs, so I'm not so sure what they call, but they have this very small metal there, and the machine still can detect that. All right, so another tips, guys, if you go for a flight, if you plan to go for a flight, especially a long flight, wear something that is very comfortable. Okay, don't wear boots. It's not like you're going for a party or something. You're going to sleep or sit in the plane, right? So why not you just wear something very comfortable? If possible, wear sport shoes, something without metal on it. So you will have less hassles, less headaches when you pass through the metal detector. Okay, next one, I would like to share with you about the safety check as well. There's one time my students got escorted to a quarantine room. I think this was in Thailand. Yeah, because, no, this is in KK still, all right, because he brought a very tiny scissors. Yeah, and they thought that he is bringing a very dangerous weapon. So he brought to the quarantine, he being interrogated. I have to go in because I'm the lecturer in charge. And we found out that the student actually keeping that scissors because it is part of the medical aid kit, which he borrowed it from the unit kesehatan. So the doctor, they already warned him that he cannot misplace anything from the medical kit. And he really
being responsible. Unfortunately, it's totally wrong to bring any sharp items to go on flight. So yeah, luckily we don't get fined about that because he looks so innocent and the officer is so nice as well. So be very careful about what you brought inside your bags, what is on your body and so on, okay? And next will be the immigration. The immigration is where normally I will ask the students to be serious. Don't play around, don't take picture, open your specs, open your hats because they want to see you clearly. All right, so most of the immigration that I experience going around the world, I think some of them are very nice, some of them are very fussy, some they don't even care about you, they don't even look at you, they just take your passport and stamp it. All right, so there you will have different experience to every different country. So make sure that you get ready of it because some places they really wants to know about the details of your trip. For example, like the one I think the most strict one will be British immigration in London, yeah? They will keep on interviewing you. They don't care, is it 1 hour, half an hour, and they don't care even the line behind you is so long. They just want to know whether you will be there for what purpose, for how long, where you're gonna stay, what hotel did you book, where is your return ticket, and so on. So make sure that when you arrive in any country, please make sure that all the documents that you have relating to your trip is in your keeping, in your hand luggage, okay? So that you can actually show it to the immigration officer. All right, next will be, oh yeah, this one is very important as well. If you go for international air travel, basically this is the maximum amount of liquid that you can carry on board. All right, it's only 100 ml for every liquid and you have to place it inside clear plastic with a seal zip, all right? So you need to make sure about this, and also you cannot bring certain things like external battery that is very high in terms of their mAh, all right? What is mAh? Huh? I think the students will know that. Why? Because there's one time I remember when we were in Thailand, my students were so excited to be able to bought this one external battery from the shop there, where it's so high tech, whereby the battery itself can recharge by itself. All right. I don't know how, but I think it's because of solar thingy. I think so. Yeah, whatever. And anyway, so he was so excited. He bought it too and bring it to the plane. And when we passed through the safety check, they found out that the mAh was too high and they confiscated it right away. So my student was crying, you know, guys, I mean like a guy cry, and we were so rushing to go for a flight, and suddenly this thing happened. I don't know whether I want to comfort him or I just want to make sure that we are not being fined by the officers. So yeah, this is very important for you to know as well. So before you go on board, check properly the do's and don'ts of certain airlines, because every airlines, they will have different requirement, but basically the basic one you will get from the airport website. All right. Okay, so next one will be when you arrive at the place will be the carousel thing. So this is where you will receive back your luggage that you put on cargo. And there are two things that I always remind students to do. First, make sure that you know the brand of your luggage, take picture of it, know the color of it. Why? Because they will always have two situations when you taking back your luggage from the carousel. First, you might experience missing luggage. Missing luggage happens especially when you have change flights in between of your journey. Yeah. So missing luggage is something that is so, I would say, unfortunate event for anyone. You don't want to arrive in a foreign country without your luggage, and you have to wait at least 24 hours or 48 hours to receive back all your items, especially your baju, your toiletries, okay? So yeah, but things happen.
And throughout my experience, this has been happening for quite some time. All right, I have students missing their luggage along the way. That's why I always remind them to keep some of the items like baju, all your undies, especially your toiletries, all your medicines inside your hand carry luggage. At least you can survive for the first 2 days of your travel. Yeah, because most of the airlines actually they have this standard operating procedure where they will return your luggage for 2 hours, for 24 hours, within 24 hours or 48 hours, the maximum time. All right, but what do you need to do when you have missing luggage? You have to go to the lost and found counter. All right, I realize that a lot of people doesn't know about this or not aware about this. You can't go out from the picking up luggage area, what they call it, the arrival area. You cannot go through the custom yet before you make your report, because once you go out and you want to come back to this office and make your report, it will not be possible anymore. They will not consider it valid because you already go out there and you declare that everything is okay with you. So before you leave the area, make sure that you look for this office. Some country, they call it lost and found. Some countries, they call it airport management office. Some call it security management office, and so many other names. But find this office and go and do your report. Okay, so they will take all the details like your hotel, your tour guide telephone numbers, so that they can return your luggage after they retrieve it back from the airlines, right? So this is very important. And another one will be broken luggage. So broken luggage is always happen as well. There will be situation where you have a broken luggage like this, and you can also go and report to the same counter. They will basically have two solutions for you. One, they will change the luggage automatically for you. Yeah, if they have a stock, they will normally replace it with a new one. And most of the time, my students will get a much better luggage or much bigger size luggage because of what happened to their luggage. Oh, this is really what we call as blessing in disguise. Okay, so they will change that. But if they don't have stock during that time, they will give you a report, and from that report, you need to claim it from your insurance agent. All right, that's the reason why travel insurance is very, very important. Yeah, guys, when you actually going for a travel, doesn't matter with a group or your individual travel, you need to make sure that you buy insurance. At least you have a peace of mind while traveling, because like it always said, malang tak berbau kan. So you don't want to go to overseas travel and experience a bad moment or something that you don't want to remember. You want a good experience to remember about that particular country, especially when you travel it with your friends, isn't it? All right, so this is what important when you go travel. Make sure that you know exactly about what you can do or you cannot do throughout the process of the airport arrangement. It all depends on the airlines that you are taking actually. And most important part is your passport. Why passport? Because passport is your what do you call that? The approval ticket for you to enter a country. Okay, so make sure that your passport expiry date also is up to date. Especially when you are traveling back from foreign country, you need to make sure that expiry date is at least 6 months or more from the date you will return to your home country. Because with this expiry date, they can actually stop you from taking the flight. They have the rights on that. Yeah, it's okay if you're still in your country. Just imagine if you're in overseas and suddenly they say you cannot take the flight because your passport is not up to date. So what will happen? You will need more money to arrange yourself. All right. Okay, so I think that's all that I want to share with you all today. And I would like to share with you some of the picture that we took along the trip. I know it's an unfortunate event that Miss Corona is here, that you cannot go for your trip.
But I hope that in the future you still can go with your friends, still can have the opportunity to arrange some trips with the people that you know, and hopefully you learn something from this session, right? So these are some of the pictures, some places you need to take a bus like this one, I think in Thailand, all right? Some of the places that we went throughout the trip. It's very good for the students to experience all these different situations because I think this make them learn better. And when they're coming back from the trip, normally they will be a better person, I would say. As a lecturer, I can see that they are different. All right. So yeah, I think that's all. And thank you so much. Back to you, Mr. MC. Alright, terima kasih Puan Silverina kerana sudi berkongsi ilmu bersama kami semua. Dengan perkongsian Puan Silverina, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Sambil itu, para pelajar dimohon untuk mengisi borang maklum balas sekarang dan sila pastikan nama penuh anda diisi dengan lengkap kerana selepas ini sijil akan diberikan kepada para pelajar yang menyertai program kami. Link akan dikongsikan kepada kelas leader masing-masing. Saya ulang, sila pastikan nama penuh anda diisi dengan lengkap kerana selepas ini sijil akan diberikan kepada para pelajar yang menyertai program kami. Oleh itu, Hasha, Ya. minta selit sekejap ya. Okey. Para pensyarah yang minta pengajar bagi link tu kepada para pensyarah yang ada hadir juga, kalau boleh Madam akan keluarkan sijil jugalah sekali kepada para pensyarah yang kata ada join kita. Dan seterusnya terima kasih Madam Puan Silverina atas perkongsian yang sangat best lah kalau kita tak pernah merasa duduk dalam kelas Puan Silverina kan. Jadi kata dengan adanya program ni kita rasa macam dapat dengar sedikit lecture daripada Puan Silverina dengan perkongsian beliau lah dan kata apa prepare slide dan pengalaman bersama pelajar-pelajar yang sebelum ni. Terima kasih Puan Silverina. Thank you juga. Betul. Puan Joanna kata bila Silverina kalau buat sharing memang best. Ya betul. Okey, saya serahkan balik pada Nurhasha. Baik. Oleh itu, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Izwani Azmi, Encik Zam Zam Bin Kasim slot pertama sebentar tadi dan juga Puan Silverina Anabelle Kibat atas kesudian menyumbangkan masa dan ilmu. Hadirin sekalian, tahniah diucapkan buat semua pelajar yang sudi memberi kerjasama untuk majlis. Dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi dalam seminar ini. Sebelum majlis ini ditamatkan, para hadirin dijemput untuk membuka kamera bagi sesi mengambil gambar bersama-sama. Sekian saja majlis pada hari ini. Saya akhiri majlis dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Maaf dipinta dari kami pihak majlis seandainya terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu kesilapan kami sendiri. Okey, boleh on camera lah kot you all screenshot ya. Yang mana yang ada. Cepat ke baru nak makan? Okey dah ada dah ni screenshot pelajar. Okey, terima kasih semua kerana hadir. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih banyak para pelajar pensyarah semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sorry saya dengar saya dengar tapi mungkin saya tak memberikan pandangan dan sebagainya. Sorry. Terima kasih banyak Encik Faizal. Encik Aziz pun saya ada nampak tadi. Terima kasih Encik Aziz daripada UiTM Sarawak. Terima kasih Encik Faizal. Alhamdulillah selesai. Terima kasih Encik Daim. Ada keluar chat. Okey, Madam Joanna. Terima kasih banyak.
Thank you Puan Sil. Puan Dayang, terima kasih Puan Dayang daripada UiTM Sabah, Sarawak. Sabah. Sarawak. Sorry, Sarawak. Ya, betul. Dengan Cik Aziz sekali. Dengan Puan Dayang. Terima kasih banyak. Okay, thank you. Okay, terima kasih Puan Fajar daripada contohan lain ya. Congrats everyone. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Madam. Terima kasih semua.